دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایپیسوڈ 15 پیشکش میرے کارواں۔ میں نے سنگین الفاظ میں اسے دریافت کیا، یہ تمہاری ماں کا یار چودھری دلدار کون ہے؟ ہمارا باس ہے، اس نے بمشکل اگلا۔ باس تو ہے، میں نے اسے گھرکا۔ مجھے بتاؤ تمہارا باس چودھری دلاور کہاں رہتا ہے اور کیا بیچتا ہے؟ میرے استفسار میں دنیا جہاں کی سنگینی سمٹ کر آئی تھی۔ وہ لجاجت امیز لہجے میں بولا، تم یقین جانو مجھے باس کی رہائش گاہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ ڈیفنس سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ میں نے آج تک اسے دیکھا نہیں۔ تم لوگوں تک باس کے احکام کس طرح پہنچتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ ہی جاتے ہیں، اس نے بتایا۔ میں ابھی ان لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا، میں ان لوگوں میں نیا ہوں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے کسی قسم کی غلط بیانی کر رہا ہوں، مجھے کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے۔ جتنا معلوم تھا میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ میں کیا سمجھتا ہوں کیا نہیں سمجھتا، اس کے لیے مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں، میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ تمہارے باس سے میں خود نمٹ لوں گا، تم مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تمہارے باس کا چودھری نواز شلی سے کیا تعلق ہے؟ میں کسی چودھری نواز شلی کو نہیں جانتا۔ اور رانا عظمت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے یہ نام بھی پہلی مرتبہ سنا ہے، وہ سادگی سے بولا۔ مجھے اس کے لہجے سے سچائی کی مہک آئی۔ 99% امکان اس بات کا تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا، وہ اس سیٹ اپ میں واقعی نیا لگتا تھا۔ میں نے اتمام میں حجت کے طور پر اس سے دریافت کیا، سکندر کو جانتے ہو؟ وہ تپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ ساری آگ اسی کی لگائی ہوئی ہے۔ سکندر کا تمہارے باس چودھری دلدار سے کیا تعلق ہے؟ اس سے جواب دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اسی وقت کوٹھی کے اندر دھپ دھپ کی محسوس آوازیں ابری۔ میں ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ درجن بھر افراد وہاں دیوار پھلانگ کر کوٹھی کے اندر کودے تھے۔ وہ بڑے ہی سنسنی خیز اور نازک لمحات تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کسی حکمت عملی کے بارے میں ذہن کو زحمت دیتا، کوٹھی کا اندرونی حصہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ کئی گنوں کے دہانے بیک وقت کھول دیے گئے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ فائرنگ کسی ایک انسان کو مارنے کے لیے نہ کی جا رہی ہو، بلکہ حملہ آور پوری کوٹھی کو بھوننے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ ان ہلاکت خیز لمحات میں ساتھ ہی خاموشی کا وقفہ آیا تو کسی دور افتادہ حصے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ دوسری گھنٹی کی آواز میری سماعت تک رہائی حاصل نہ کر سکی کیونکہ برسٹ فائرنگ کا دوسرا راؤنڈ شروع ہو چکا تھا۔ میں نے اس گہنما شخص کی بغلوں میں ہاتھ ڈال لے اسے گھسیٹتے ہوئے اس دیوار کی جانب بڑھ گیا جس کے پیچھے تہھانے میں پہنچنے کا راستہ تھا۔ تہھانے کے اندر صورتحال میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، جو چیز میں جہاں چھوڑ کر گیا تھا وہ وہیں ویسے ہی پڑی تھی۔ میں نے بڑی ہی سرعت سے اور چابک دستی کے ساتھ اس وزنی بدن گہنما شخص کو گھسیٹ کر تہھانے کے اندر پہنچایا اور محسوس تکنیک استعمال کرتے ہوئے داخلی دروازہ بند کر دیا۔ اس تہھانے میں روشنی اور ہوا کا معقول انتظام تھا، مصنوعی اور قدرتی دونوں قسم کا۔ دن کے وقت سورج کی جزوی روشنی سے کام چل جاتا جو ایک مختصر سے روشن دان سے چھن کر اندر پہنچتی تھی، اور رات کے اندھیرے میں بلب وغیرہ روشن کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت لگ بھگ رات کے 6 بج رہے تھے، اس لیے میں نے تہھانے میں داخل ہونے سے قبل ہی دیوار پر نصب بجلی کے سوئچ کو آن کر دیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ بلب کی دھیمی روشنی باہر کہیں نظر نہیں آ سکے گی۔ روشنی کا ذریعہ وہ مختصر سا روشن دان بہت ہی محفوظ زاویے پر بنا ہوا تھا۔ خادم حسین کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کا دہانہ کسی گٹر کی مانند ابلنے لگا۔ اس نے مجھے بے نقص سنانا شروع کر دی۔ میں نے کچھ دیر پہلے اسے جس حال کو پہنچایا تھا اس کے پیش نظر یہ اس کا حق بنتا تھا، لیکن اس کی بد کلامی میرے لیے سنگین مسائل کھڑے کر سکتی تھی، اس لیے خادم حسین کو تنبیہ کرنا ضروری تھی۔ میں نے پستہ قامت گینڈے کو تہھانے کے فرش پر پٹہا اور زمین سے صرف 2 فٹ اوپر چھت پر لٹکے ہوئے خادم حسین کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا جس کے سبب اس کا چہرہ خاصا ہی خوفناک ہو گیا تھا۔ یہ بات میری نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہی کہ وہ فرش پر پڑے ہوئے گہنما شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ میں نے نزدیک آ کر اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا تو وہ پھنسی آواز میں پوچھنے لگا، کوٹھی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ میں نے چند لمحے پہلے فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ وہ فائرنگ نہیں تھی احمق، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے صفاقے سے کہا، یہ خوشی میں پھوڑے جانے والے پٹاخے اور گولے ہیں۔ پٹاخے اور گولے؟ اسے حیرت سے دہرایا۔ میں نے کہا کہ خادم حسین تم بھی بہت بے خبر ہو، تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ آج تمہارے
वली नेमत की महबूबा की शादी है, बाहर फरीद पाशा की बारात आई है। ये सब शोर शराबा उसी सिलसिले में है, मगर लड़की का भाई मारे शर्म के मुंह छुपाए इधर बैठा है। बात खत्म करते ही मैंने जैकेट पोश गैंडे की तरफ इशारा भी कर दिया। उस वक्त कोठी के मुख्तलिफ अंदरूनी हिस्सों में दौड़ते हुए कदमों की आवाजें उभरने लगी। दीवार फलांग आने वाले लोगों में से किसी को मैंने नहीं देखा था, लेकिन उनके सरगर्म कदम और फायरिंग से वाज़ेह था कि वो किसी हासिल हास मिशन पर हैं। इस खुफिया तहखाने का रास्ता जिस हालनुमा कमरे में से था, उसे मैंने वहां पहुंचते ही अंदर से बोलट कर दिया था, और उसी हाल की एक दीवार के साथ गैंडे का दुबला पतला साथी नीम मुर्दा या नीम जिंदा हालत में पड़ा था। बैरूनी हमलावर इस हाल में दाखिल नहीं हो सकते थे, और अगर किसी तरह वो अंदर पहुंचने में कामयाब हो भी जाते तो वो तहखाने के अंदर रिसाई नामुमकिनात में से थी। तहखाने में दाखिले की तकनीक पाशा और मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। इस लिहाज से ये तहखाना हासी महफूज पनागाह थी। हादम हुसैन पाशा की बारात के हवाले से मेरे तंज को बखूबी समझ रहा था। बेबसी और बेचारगी उसे हाथ पांव का मोहताज बना के रख चुकी थी। उसकी सिर्फ जुबान आजाद थी, जिसका वो बेदरेक इस्तेमाल कर सकता था। इन संगीत लम्हात में हादम हुसैन को किसी किस्म की जुबान दराजी की इजाजत में नहीं दे सकता था। तहखाने से खारिज होने वाली कोई भी हल्की फुल्की आवाज ऊपर वालों को हमारी जानब मुतवज्जा कर सकती थी, जिनके बारे में अभी वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो कौन है, कहां से आए हैं और किस मकसद से आए हैं। तुम बहुत ही गलत कर रहे हो वजदान। हादम हुसैन के होंठ धमकी अमेज आवाज में थरथराए। मुझे यकीन है कि राना अजमत और सिकंदर के आदमी कोठी में पहुंच चुके हैं, और वो तुम्हें के बाद उसका जुमला नामुकम्मल रह गया। मैंने उल्टे हाथ का एक भरपूर थप्पड़ उसके होंठों पर रसीद कर दिया। उसके लबों से बाकायदा खून रिसने लगा। इससे पहले उसके खून आलूद चेहरे की रौनक में पहले ही काफी इजाफा हो चुका था। अब अगर तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी खारिज हुआ तो मैं तुम्हें सदा के लिए कुव्वते गोयाई से महरूम कर दूंगा। मैंने धमकाने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारी जुबान को गुद्दी से खींचते वक्त मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। मेरे लहजे में पोशीदा सिफाकी ने उसे मोहरबालब कर दिया था। मैं फर्श पर पड़े हुए गैंडा शख्स की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसकी हालत दीदनी थी। वो हादम हुसैन को मुस्काहेज अंदाज में छत से लटके हुए देखकर अपनी रही सही हिम्मत भी हार बैठा था। मैंने उसकी मोटी खाल वाले तवाना वजूद में नुमाया लर्जिश महसूस की। उसकी दहशत में मजीद इजाफा करने की खातिर मैंने कहा कि राना अजमत और सिकंदर के इस मुखबर को तुमने अच्छी तरह पहचान लिया होगा। मेरा इशारा हादम हुसैन की जानिब था। ये अपने आकाओं से वफादारी का मजा चख रहा है। कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने मुझसे तावन न किया तो मजबूरन मुझे तुम्हारे लिए इसी छत से एक एक्सटेंशन बांधना होगी। क्या तुम हादम हुसैन की तरह झूलना पसंद करोगे? तुम मुझसे किस तरह का तावन चाहते हो? गैंडा मरियल सी आवाज में हकलाया। इसकी बातों में ना आना, हादम हुसैन ने चिल्लाकर कहा। ये अव्वल दर्जे का झूठा और मक्कार है। ये सब कुछ उगलवाने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरा हशर देख लो। मैंने इस शैतान के हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन इसने तुम्हारा केस दूसरा है। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, तुम दरअसल फरीद पाशा के मुजरम हो। तुम्हारा फैसला फरीद पाशा की अदालत में होगा। मैंने तुम्हें सिर्फ जुडिशनल रिमांड पर जेल में लटकाया है। वो गैंडा शख्स को वर्गलाने से बाज ना आया तो मुझे मजबूरन उसकी बोलती को कंट्रोल करना पड़ा। मैंने अपनी पॉकेट से जेबी रुमाल निकाला और उसे हादम हुसैन के डाउनवर्ड मुंह पर अच्छी तरह कस के बांध दिया। रुमाल की मोटी तह ने उसके मनहूस दहाने को पूरी तरह ढांप दिया था। अब अगर वो दादे फरियाद की कोशिश भी करता तो वह मुश्किल तमाम उसके हलक से गूंगा की आवाजें ही खारिज होती। मजीद एहतियात के लिए तहखाने के इकलौते मुख्तसिर से रोशनदान की तरफ में बढ़ गया, इससे पहले कि मैंने गैंडे के बदन से चमड़े की जैकेट उतार ली थी। तुम्हारे बदन में काफी इजाफी चर्बी का एक खजाना पोशीदा है। मैंने उसे हकारत से एक ठोकर रसीद करते हुए कहा। क्या तुमने किसी रायनो, गैंडे या हिप्पो दरियाई घोड़े को किसी गर्म जैकेट में देखा है? उसे नहायत शराफत का मुजाहरा करते हुए वो चर्मी जैकेट मेरे हवाले कर दी। मुंह से एक लफ्ज अदा न किया। मैं मज़कूरा रोशनदान के करीब आ गया। वो रोशनदान तहखाने की एक दीवार में छत के नजदीक बना हुआ था। उसका साइज सिर्फ 3 फुट था और उस पर महीन जाली लगी हुई थी। इस रोशनदान का बैरूनी हिस्सा पाए बाग में खुलता था, मगर बाहर देखने से भी नजर नहीं आता था, क्योंकि बाग के उस हिस्से में काटदार झाड़ियां मौजूद थीं, जिन पर सूरज की जुज़वी रोशनी और हवा तो छिनकर तहखाने में पहुंच सकती थी, मगर अंदर की मध्यम रोशनी को बाहर से देखना मुमकिन नहीं था। इसीलिए तहखाने में बहुत कम
पावर का बल्ब लगाया गया था। मैंने एहतियातन गैंडे की जैकेट को रोशनदान के सामने फैलाकर उसकी आस्तीनों को ग्रिल के कोनों में फंसा दिया। इस तसल्ली बख्श इंतजाम के बाद मैं वापस अपने शिकार की तरफ आ गया। पहले भी और उस वक्त भी मेरे जहन में एक सवाल शिद्दत से सर उठा रहा था, और वो ये कि फरीद पाशा ने क्यों और किस मकसद से ये तहखाना बनवाया था। इस खतरनाक सवाल का इत्मीनान बख्श जवाब सिर्फ पाशा ही दे सकता था। मैं गैंडे के करीब पहुंचा तो वो कोठी के अंदर पैदा होने वाली आवाजों में इजाफा हो गया। दौड़ते हुए कदमों के साथ उठा पटक की आवाजें भी शामिल हो गई थी। दरवाजों और खिड़कियों के खुलने की महसूस आवाजें, मक्खियों की बनबनाहट से मुशाबा इंसानों की आपस में बातें करने की आवाजें। अलगर्ज ऊपर कोठी में एक अफरा तफरी का आलम था। मैंने इस अरसे के दौरान में ऊपर होने वाली हलचल से बाखूबी अंदाजा लगाया था कि वो लोग वहां किसी को तलाश कर रहे थे जो उनके हाथ नहीं आ रहा था। वो सब हंगामा आराई में लगे हुए थे और ये हंगामा आराई किसी की तलाश के सिलसिले में थी। वो महसूस आवाजें कुछ देर से तवातर के साथ पैदा होती रहीं, लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि उन्होंने मजीद फायरिंग नहीं की। उनकी कोठी में आमद के साथ और चंद लम्हे के बाद शदीद फायरिंग की आवाजें सुनाई दी थी, और इन दो फायरिंग के दौरान में टेलीफोन की घंटी भी सुनाई दी। ना ही किसी ने उसके बाद गन के दहाने से शीशा उगला। वो लोग फायरिंग का ख्याल दिल से निकालकर बड़ी ही शद्दोमत से उस हस्ती को तलाश करने लग गए थे जिसका ताकुब करते हुए वो वहां पहुंचे थे। ये मेरा क्यास था जो कि गलत भी हो सकता था। पहली फायरिंग के नतीजे में हादिम हुसैन की तरह मेरे जहन में भी यही ख्याल आया था कि वो सिकंदर या राना अजमत के आदमी हो सकते हैं जो मेरी सरकोबी और अपने साथियों की मदद के लिए वहां पहुंचे थे। अगले ही लम्हे मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया, क्योंकि मज़कूरा अज़ाइम के साथ कोठी में दाखिल होने वालों की यूं बेदरेक फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी। हम तीनों दम साधे उस तहखाने में मौजूद थे। हादिम हुसैन की कसम पुरसी अरूज पर थी और गैरनमा शख्स का वहशत से बुरा हाल था। मैं मसलहतन खामोश बैठा किसी नादीदा आंख से कोठी के अंदर होने वाली सरगर्मियों का जायजा लेने लगा। मेरी ज़ाहरी आंखें मजरूब गैरनमा शख्स पर लगी हुई थी और मैं अपने बातनी हवासों से बाहर की सूरत हाल को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। इस कैफियत में लगभग आधा घंटा गुजर गया। फिर मैंने महसूस किया कि बैरूनी हमलावर वापस जा रहे थे। उठा पटक की आवाजें कम होने लगी और इंसानी कदमों की महसूस आवाज भी दायरा समाज से दूर होने लगी। कुछ देर बाद कोठी के अंदरूनी फिजा में सन्नाटा छा गया। इसका एक ही मतलब था कि मुसल्ला अफराद मुतलाशी टोला नाकाम वहां से रुखसत हो गया है। उससे एक और बात साबित हो गई थी कि वो लोग मेरी या राना अजमत के आदमियों की तलाश में वहां नहीं आए थे। ये कोई और ही चक्कर था, और खुदा जाने ये क्या चक्कर था। जब अमन सुकून पूरी तरह कायम हो गया तो मैं गैरनमा शख्स की तरफ मुतवज्जा हुआ। ओ धरती के बोझ, तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। वो तावन अमेज लहजे में बोला, मेरा नाम कादर बख्श है। और तुम्हारे इस जख्मी साथी का क्या नाम है जो ऊपर बेहोश पड़ा है? फैज अहमद, उसने बताया। और अब तुम ड्राइवर के बारे में सवाल करोगे, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, नेक काम में ताहीर मुनासिब नहीं, तुम मेरी मर्जी के मुताबिक अमल कर रहे हो। कादर बख्श नामी उस गैंडे ने अपने तीसरे साथी का नाम रियाज अली बताया, जो कोठी से बाहर शाह जमाल रोड पर एक सफेद हाईरूफ के स्टीयरिंग पर सर टिकाए दुनिया और माफिया से गाफिल बैठा था। ये बात मेरे सिवा और कोई नहीं जानता था कि ड्राइवर रियाज अली की इस गफलत में किसका हाथ था। मैंने अपने सामने फर्श पर मौजूद गैंडे से कहा, कादर बख्श, मैं वहीं से पूछताछ शुरू करता हूँ जहां से मैंने ये सिलसिला तोड़ा था। और मैंने जरा सा तवक्कुफ देने के बाद कहा, यह बात तुम्हारे जहन में नक्श कर लेना चाहिए तुम्हें कि गलत बयानी और हेर फेर के बड़े ही संगीन नताज बरामद हो गए। मैं इस सिलसिले में किसी रियायत का कायल नहीं हूँ। तुम इस मिसाल को देख सकते हो। बात के एहतताम पर मैंने छत से लटके हुए सिक्योरिटी गार्ड की तरफ इशारा कर दिया। कादर बख्श ने एक तगड़ी झुरझुरी ली। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी बुलडॉग ने अपने शराबूर बदन को झुरझुरा कर झटकने की कोशिश की हो। इस मोस्काहेज और वहशत अंगेज हरकत के बाद उसने बड़े ही फिदवियाना अंदाज में कहा, पूछो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। मैंने पूछा, सिकंदर के बारे में तुम कुछ बताने वाले थे, लेकिन तुम्हारी बात अधूरी रह गई। तुमने कहा था ये सारी आग उस नामुराद की लगाई हुई है। मैंने पूछा था, सिकंदर का तुम्हारे बास चौधरी दिलदार से क्या ताल्लुक है? वो आंखें झपकते हुए बोला, दरअसल सिकंदर की दोस्ती मंशा से है, जो बादशाह का खास आदमी है। हम तीनों, कादर, फैज, रियाज, मंशा के लिए काम करते हैं। सिकंदर ने तुम्हारे बारे में मंशा को कोई खास पट्टी पढ़ाई है।
ہم تمہیں پکڑ کر منشا کے حوالے کرنے والے تھے، مگر اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو تم مجھے منشا تک ڈلیور کرنے والے تھے اور وہ مجھے چودھری دلدار کے پاس پہنچا دیتا۔ میرا اصل طلبگار چودھری دلدار ہے جو ڈیفنس سوسائٹی میں رہتا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، وہ اسبات میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ سکندر کا براہ راست چودھری دلدار سے کوئی تعلق نہیں۔ اسے پتہ نہیں اپنے دوست منشا کو تمہارے بارے میں کیا بتایا ہے کہ وہ لوگ تمہارے لیے انتہائی فعال ہو گئے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق منشا نے بات سے تمہارا ذکر کیا تو وہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ اسے تمہارے حصول پر بہت ہی توجہ دی اور یہ مشن منشا کے سپرد کر دیا۔ ہم تینوں منشا کے حکم پر تمہیں پکڑ کر یہاں سے لے جانے والے تھے اور پھر ایک منٹ، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اوپر حال نما کمرے میں تم نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ باس کے احکام تم لوگوں تک کس طرح پہنچتے ہیں، کیونکہ تم ان لوگوں میں ابھی نئے ہو، مگر تمہارے حالیہ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ باس اور تمہارے درمیان منشا نامی کوئی شخص بھی موجود ہے جو تمہارے باس چودھری دلدار کے بہت ہی قریب ہے۔ میں تمہارے کون سے بیان کو درست سمجھوں؟ بات ختم کرتے ہی میں نے اپنی پینٹ کی جیب سے ریوالور برآمد کیا۔ وہ بڑی بے پرواہی سے اس کے چیمبر کو چیک کرنے لگا۔ یہ ریوالور میں نے فیض احمد سے چھینا تھا۔ فیض اوپر حال نما کمرے میں بے سود پڑا تھا۔ قادر بخش کا ناکام حالی پسٹل بھی اسی کمرے میں کہیں موجود تھا۔ فیض احمد والا ریوالور پوری طرح بھرا ہوا تھا۔ اس ریوالور کو میرے ہاتھ میں دیکھ کر قادر بخش گینڈے کی آنکھیں خوف کی شدت سے پھیل گئی، گویا میرا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ میں نے سنسنیخیز سوالیہ نظر سے اسے دیکھا تو وہ گھگھائے ہوئے انداز میں بولا، وجدان یقین جانو، میں نے تم سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ اس وقت میں تمہیں منشا کے بارے میں بتانا بھول گیا تھا۔ دراصل تمہارے رویے نے میری مت مار دی تھی۔ اپنی مت کو قابو میں رکھو قادر بخش، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر اب تم نے جواب میں کوئی گڑبڑ کی تو میں تمہیں مارنے میں کسی ہیل و حجت سے کام نہیں لوں گا۔ جواب میں وہ منہ سے کچھ نہ بولا، بس سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکتا رہا۔ میں نے سوال کیا، تم لوگ مجھے پکڑ کر اپنے بڑے یعنی منشا کے پاس پہنچانے والے تھے، یہ منشا کہاں رہتا ہے؟ منشا کا ٹھکانہ مسلم ٹاؤن میں ہے، آپ پارا مارکیٹ کے نزدیک، اس نے جواب دیا۔ پھر میرے پوچھنے پر اس نے ٹھکانے کا مکمل ایڈریس بھی دے دیا۔ تم نے چودھری نوازش علی اور رانا عظمت سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ میری اور میرے دوست پاشا کی دشمنی انہی دو افراد سے ہے۔ ہم کسی منشا یا چودھری دلدار کو نہیں جانتے، پھر تمہارے بڑے مجھ میں دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تمہارے اس سوال کا جواب صرف سکندر دے سکتا ہے، وہ بڑی گہری سنجیدگی سے بولا۔ اسے تمہارے بارے میں منشا کو کچھ پھونکا تھا۔ ویسے میں نے اتنا اندازہ ضرور لگا لیا کہ تم باز کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتے ہو، وہ تمہاری خاطر کچھ بھی کرنے کو فوراً ہی سرگرم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، اور جب تم لوگ مجھے منشا کے پاس پہنچاؤ گے تو تمہارے باس چودھری دلدار کا کیا حال ہوگا؟ وہ تمہاری اور تمہاری تلاش میں پورے لاہور کو الٹا کر رکھ دے گا۔ قادر بخش نے بڑے ہی اعتماد سے یہ جملہ بولا تھا۔ ویسے تو ہر شخص اپنے باس کی طاقت کے بارے میں پر اعتماد ہوتا ہے، لیکن قادر بخش کی بات میں پائے جانے والی سنجیدگی نے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا چودھری دلدار اتنا ہی با اختیار ہے؟ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ؟ میں نے ایک اور فوری خیال کے تحت پوچھا، تم تینوں ہائی روف میں ہمارا تعاقب کرتے ہوئے اس کوٹھی تک پہنچے، اور مجھے یقین ہے اس تعاقب کا آغاز گلبرگ 3 والی کوٹھی سے ہوا۔ اگر تم رانا عظمت اور فرید پاشا کے بارے میں نہیں جانتے تو پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اس کوٹھی میں موجود ہوں؟ تمہارے بارے میں ہر قسم کی معلومات سکندر نے ہم تک پہنچائی تھی، قادر بخش نے متحمل لہجے میں جواب دیا۔ کل تک تو صرف تمہاری سرسری ذکر ہوا تھا، جس پر چودھری تمہارے لیے بے قرار ہو گیا، اور آج صبح سکندر نے تمہاری قیامگاہ کے بارے میں منشا کو بتا دیا۔ اس کے بعد ہی تمہاری نگرانی کے لیے گلبرگ والی کوٹھی کے آس پاس ہم لوگ موجود تھے۔ پھر جیسے ہی تم سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ کوٹھی سے نکلے، ہم نے تمہارا تعاقب کرنا شروع کر دیا، مگر یہاں آ کر صورتحال بالکل بدل گئی۔ تم نے اپنی چالاکی سے ہم پر غلبہ پا لیا۔ الجھی ہوئی صورتحال بڑی حد تک مجھ پر واضح ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ چودھری دلدار کسی نہ کسی حوالے سے چودھری نوازش علی سے منسلک ہے، ورنہ وہ میرے نام پر اتنی جلدی ایسے عملی اقدام نہ کرتا۔ سکندر نے سرسری انداز میں اپنے دوست منشا سے میرا تذکرہ کیا تو اس نے یہ خبر چودھری دلدار تک پہنچا دی۔ اگر چودھری دلدار مجھ سے واقف تھا تو وہ منشا کی آگاہی بھی لازمی بات تھی۔ دشمنوں میں اس وقت وجدان طلبگار صرف اور صرف چودھری نوازش علی ہی تھا۔
चौधरी दिलदार मुझे पकड़ना चाहता था तो इसका एक ही मतलब था कि वो मुझे चौधरी नवाज़िश अली तक पहुंचाना चाहता था, क्योंकि मेरा तलबगार सिर्फ और सिर्फ चौधरी नवाज़िश अली ही था। ये तमाम की तमाम एक ही सिलसिले की कड़ियां थी। सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात ये थी कि चौधरी नवाज़िश अली लाहौर में मेरी मौजूदगी से आगाह हो गया था। चौधरी दिलदार ने कल रात ही ये इतला रखा वाली पहुंचा दी होगी। इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ये सब अमकानी और हदशाती बातें थीं और मेरे हदशात हमेशा सच्चे साबित होते थे। मेरे और चौधरी नवाज़िश अली के दरमियान कोई नया खेल शुरू होने वाला था और इस खेल में मुझे हर कदम फूंक कर रखना था। मेरी महबूबा उसके कब्जे में जा चुकी थी और वह मुझ पर कब्जा हासिल करने के लिए हर हरबा आजमा सकता था। हालात का तकाजा यही था कि मैं पहली फुर्सत में उस तहखाने को खैर आबाद कह दूं। फरीद पाशा की कोठी से हमारे ताकुब करके यहाँ तक पहुंचने वाले मंशा के तीनों आदमियों में से एक कादरबश दस्तोपा मेरे सामने मौजूद था। फैज नामी बंदा ऊपर वाले हाल में बेहोश पड़ा था और तीसरा ड्राइवर रियाज व्हाइट हाई रूफ में मौजूद था। कादरबश और फैज अहमद तो किसी हरकत के काबिल नहीं थे, अलबत्ता रियाज अली की जानब से कोई भी शरारत सामने आ सकती थी। खसूसन थोड़ी देर पहले इस कोठी में जो धुआंधार फायरिंग हुई थी वो रियाज की गफलत को तोड़ सकती थी और दीगर अफराद खास तौर पर कानून के मुहाफिजों को इस कोठी की जानिब मुतवज्जा करने का बाइस भी बन सकती थी। चनाचा इस कोठी की जानिब कानून के मुहाफिज किसी भी वक्त पेशकदमी कर सकते थे, लिहाजा इस कोठी से निकलना अजहद जरूरी हो गया था। काफी देर तक इस खुफिया तहखाने में छुपकर बैठे रहना भी मुनासिब नहीं था। मैंने गैंडानुमा कादर शख्स की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? मेरे सारे इरादे और फैसले तो तुम अपने हाथ में ले रखे हैं। वो बरहमी से बोला, मैं तो यही चाहूंगा कि तुम पहली फुर्सत में मुझे यहाँ से जाने दो ताकि बाहर जाकर कोई बड़ी गड़बड़ कर सको। मैंने जहरीले लहजे में कहा, इससे तो कहीं बेहतर होगा मैं तुम्हारे साथियों को भी खींच तान कर इसी तहखाने में ले आऊं ताकि तुम हबीसों का जिंदान एक ही जगह पर आबाद हो जाए। मेरी बात के जवाब में कादरबश तो कुछ नहीं बोला, लेकिन चमगादड़ की मां ने छत से लटके हुए आदम हुसैन के चेहरे पर ऐसे तासुरात नमूदार हुए जैसे वो कादरबश से ये कहना चाह रहा हो, बेवकूफ, ये शख्स तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। उसका मुंह बंधा हुआ था, इसलिए वो गोयाई की सलाहियत से महरूम होकर रह गया था, वरना वो इस मौके पर बहुत ही शोर गुगा मचाना चाहता था। मैंने कादरबश को मुखातिब करते हुए कहा, मैं थोड़ी देर के लिए तहखाने से बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम शराफत का सबूत देने का इरादा नहीं रखते तो मैं तुम्हें भी हाथ पांव से माजूर बना देता हूँ। वैसे तुम्हारी इतला के लिए मैं बता दूं कि बावजूद हर कोशिश के भी तुम मेरी मर्जी के बगैर इस तहखाने से बाहर नहीं निकल सकोगे, इसलिए ऐसी कोई जहमत ना ही करो तो तुम्हारे हक में अच्छा है। शायद मेरी बात उसकी समझ में आ गई थी। मैं उसकी आंखों में असबाती तासरात को उभरते देखा। आइंदा लम्हों में महसूस तकनीक इस्तेमाल करते हुए मैं तहखाने से बाहर आ गया। हालनुमा कमरे में कदम रखते ही मैं चौंक उठा। उस कमरे का दाखिली दरवाजा खुला पड़ा था, वही दरवाजा जिसे मैंने अपने हाथों से बोलट किया था। नामालूम हमला आवरों ने उस कमरे तक रसाई हासिल करने के लिए किसी तरह वो दरवाजा खोल ही लिया था। हाल की ज़ाहरी हालत भी यही बताती थी। वहां तलाश का काम बड़ी ही शद्दोमत से हुआ था। जब मैंने हाल के तहखाने की तरफ कूच किया तो वहां की लाइट जल रही थी। इस रोशनी ने हमलावरों को उस जानिब मुतवज्जा किया होगा। गैंडे कादरबश के साथ फैज अहमद का बेहिस्सो हरकत जिस्म अभी तक दीवार के साथ पड़ा हुआ था। इस सूरत हाल ने मेरे हदशात की तस्दीक कर दी। हंगामी अंदाज में कोठी के अंदर कूदने वाले मुसल्ला अफराद का ताल्लुक सिकंदर या राना अजमत से था और ना ही मंशा या चौधरी दिलदार से। अगर ऐसी कोई बात होती तो फैज अहमद को वो यूं नजरअंदाज करके चुप चुपाते गायब न हो जाते। नामालूम फितना परवर अफराद के बारे में सोचते हुए मैं अकबी समत में कोठी से बाहर निकल आया। बेहोश फैज अहमद को तहखाने में मुंतकिल करने से कबल उनके तीसरे साथी की खबरगिरी जरूरी थी। मैं मोहतात कदमों से चलते हुए उस मुकाम तक आया जहां से सफेद हाई रूफ आसानी नजर आती थी। रात की जुर्वी तारीकी के बावजूद ही मुझे हाई रूफ की ड्राइविंग सीट पर रियाज अली की झलक दिखाई दे रही थी। वो हनूस स्टीयरिंग पर सर रखे खामोश बैठा था, जिसका एक ही मतलब था कि मैंने उसे बेहोश बनाने में या तो कुछ ज्यादा ही सख्ती से काम लिया था या फिर वही कम हिम्मत और बोधा साबित हुआ था। उसकी मुस्तकिल गफलत खतरनाक नताइज ला सकती थी। रियाज की तरफ से मुतमईन होने के बाद मैं कोठी की अकबी दीवार फलांग कर एक मरतबा फिर अंदर पहुंच गया। फिर इससे पहले कि मैं हालनुमा कमरे की तरफ कदम बढ़ रहा था, मुझे चौंकना पड़ा। मेरी निगाह ने
पाए बाग में एक पुरस्कार हरकत देखी थी। मैं ठठक कर रुक गया। वो कोई इंसान था जो अकड़ू चलते हुए इन झाड़ियों की तरफ चला गया था जिनके पीछे तहखाने का रोशनदान था। पता नहीं वो कौन था और इस वक्त वहां क्या कर रहा था। फौरी तौर पर मेरा जहन नामालूम मुसल्लह हमला आवरों की तरफ चला गया। कुछ देर पहले उन्होंने किसी को तलाश करने के लिए कोठी के अंदर बड़ी ही अफरा तफरी मचाई थी, तो क्या वो इस शख्स की तलाश में थे? इस सवाल ने मुझे बेहद मोहतात बना दिया। मैं बड़ी ही एहतियात से दबे कदमों उसकी जाने बढ़ने लगा। वो जो कोई भी था झाड़ियों के पीछे गरूब हो गया था। मैं निहायत महारत का मुजाहरा करते हुए उसके सर पर पहुंच गया। वो मेरी तरफ से बेखबर उस जालीदार रोशनदान की समत बढ़ रहा था जिसके पीछे तहखाने में कम पावर का बल्ब रोशन था। अंदर से जैकेट के फैलाव के बावजूद भी मलगजी रोशनी बाहर से नजर आ रही थी। क्योंकि मैं उस वक्त रोशनदान के इंतहाई करीब खड़ा था, हम दोनों के दरमियान 4 फुट का फासला रहा होगा, ताहम जाविये मुख्तलिफ थे। पहले मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो रोशनदान से आंख लगाकर अंदर झांकना चाहता हो, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने इरादा बदल दिया। शायद वो अपने आसपास मेरी मौजूदगी का एहसास कर चुका था। उसने बड़ी ही सूरत से पलटकर मुझ पर हमला कर दिया। मैं ऐसी किसी सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार खड़ा था। हमलावर इस तरह मेरी जानिब लपका जैसे अपने वजूद से ढांप कर मुझे नीचे गिराना चाहता हो। अगर मैं पहले से मोहतात न होता तो वो अपनी चाल में कामयाब हो जाता। उसकी बदकिस्मती कि मैं उसके काबू में न आ सका। जैसे ही वो मेरी जानिब लपका, मैं पहलू के बल झुककर उसे साइड थ्रो मार दिया। वो मेरे ऊपर से होते हुए झाड़ियों के पार जा गिरा। पाए बाग की जमीन से टकराव के नतीजे में उसके हलक से एक नफीस करा बरामद हुई जिसने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। वो हालिस्तन एक नस्वानी आवाज थी। मैं हैरत और दिलचस्पी के मिले जुले तासुरात के साथ जमीन बोस को देखने लगा। उसने मर्दाना शलवार कमीज जेब तन कर रखी थी। सर के बालों को बड़ी ही सफाई समेट कर कमीज के कॉलर के अंदर छुपाया गया था। वो बिलाशबा एक औरत थी और निहायत ही हसीन और जमील थी। मैं उछलकर एक कदम पीछे हटा। उसकी जाने उंगली करते हुए मैंने सख्त लहजे में दरियाफ्त किया, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया और जमीन पर हाथ टेक कर धीरे धीरे खड़ी हो गई। उस वक्त मेरी निगाह उसके कंधे की जानिब गई और एक लम्हे में मैंने अंदाजा लगा लिया कि उसका दाया शाना जोड़ के मुकाम से शदीद जख्मी था। उसने स्लेटी रंग का लिबास पहन रखा था और दाएं शाने से उसकी कमीज खून आलूद हो रही थी। मेरे सामने खड़ी इस जिन से मुखालिफ की उम्र 25 के करीब होगी। उसके हुस्न में एक खास किस्म की ताजगी पाई जाती थी। मैं वसौक से नहीं कह सकता था वो कोई लड़की है या औरत। बहरहाल इसे औरत कहने में भी कोई मजाकिया नहीं था। जब वो मुंह से कुछ न बोली तो मैंने अपना सवाल दोहराया, कौन हो तुम? तुम्हें किसने जख्मी कर दिया? मेरे दुश्मनों ने, उसने मुख्तसिर सा जवाब दिया। मेरे जहन में घंटा भर पहले होने वाली शदीद फायरिंग ताजा होगी। मुझे यकीन था कि मुसल्लह हमला आवर इसी औरत की तलाश में कोठी में कूदे थे। मैंने अपने यकीन को आजमाने के लिए उससे पूछा, तुम्हारे दुश्मन नाकाम होकर इस कोठी से रुखसत हो चुके हैं। उनकी फायरिंग के नतीजे में सिर्फ तुम्हारा शाना जख्मी हुआ है। तुम कहाँ छुप गई थी जो वो तुम्हें तलाश नहीं कर सके? मैं अपनी जान बचाने के लिए इन झाड़ियों में दुबक गई थी। वो बहुत साफ उर्दू बोल रही थी, ताहम उसके लहजे में सरहदी रंग नुमाया था। मैंने अंदाजा लगा लिया उसका ताल्लुक किसी पश्तून फैमिली से है। उसकी रंगत और हालोहत भी उसी जानिब इशारा करते थे। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और इन लोगों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैं अपने बारे में कुछ बताने से पहले तुम्हारे बारे में जानना चाहूंगी, उसने जख्मी बाजू को दबाते हुए कहा। मैं तुम्हें अपना हैरहा समझू या दुश्मन? उसके सवाल में बड़ी कुव्वत थी, जिससे मुझे ये भी पता चला कि वो एक नडर औरत थी। जख्मी बाजू के सबब उसके चेहरे पर तकलीफ के तासुरात जाहिर हो रहे थे, ताहम वो होंठों को भींच कर जब्त का मुजाहरा कर रही थी। मैंने कहा कि मैं इस कोठी का मालिक हूँ और तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। इसका मतलब है कि मेरे दोस्त हो? उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। वो एक बुलंद हौसला और पुरएतमाद औरत थी। हुस्न के साथ साथ कुदरत ने उसे बेखौफी की दौलत से भी नवाजा था। मैंने इसका जवाब देते हुए कहा, फिलहाल तुम मुझे अपना हैरहा समझ सकती हो, दोस्ती का फैसला बाद में हो जाएगा। उसे मानी हेज अंदाज में सरतापा मेरा जायजा लिया और फिर ठहरी हुई आवाज में बोली, अगर तुम मेरे हैरहा होने का दावादार हो तो फिर हैरहा ही का सबूत भी दो। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने उससे पूछा, फिलहाल सिर्फ इतना कि तुम मुझे ये रात अपनी कोठी के किसी कोने खुदरे में गुजारने दो। उसने सादगी से कहा, मेरे दुश्मन यहाँ तलाश में नाकाम हो जाने के बाद जा चुके हैं। उन्होंने यही नतीजा निकाला होगा कि मैं इस कोठी से निकल गई हूँ, लिहाजा वो पलट कर इधर का रुख नहीं करेंगे। ये कोठी मेरे लिए महफूज मस्कन साबित होगी। तुम मुझे ये रात यहाँ गुजारने की इजाजत दे दो, मैं सुबह होते ही कहीं चली जाऊंगी। भला हो इन झाड़ियों का। उसने दीवार के साथ एक कितार में मौजूद झाड़ियों की जानिब इशारा किया।
اس آڑ کے سبب میں اپنے دشمنوں کی نظر میں نہ آ سکی، اور یہیں پر مختصر روپوشی کے دوران میں میری نگاہ میں آ گیا کہ اس کوٹھی کے اندر کوئی تہخانہ بھی موجود ہے۔ میں نے ایک ننھے منھے روشن دان کے پیچھے ہلکی روشنی دیکھی تھی، پھر اندر کسی نے روشن دان کے آگے کوئی کپڑا تان دیا۔ روشنی کا احراج پوری طرح بند تو نہیں ہوا، تاہم اب اندر دیکھنا ممکن نہیں رہا۔ تو ابھی تم اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی؟ اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا؟ زرگل، اس نے 2 لفظی جواب دیا۔ اس کے جواب نے اس بات کی مزید تصدیق کر دی کہ وہ کسی پشتون فیملی سے تھی۔ اور تمہارا دشمن کون ہے؟ میں نے پوچھا، جو اس بری طرح ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے اس کوٹھی میں ہونے والی فائرنگ کو معمولی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ بولی، میرے دشمن کا نام حکمت یار ہے۔ یہ سب اس کے بندے تھے جو مجھے شکار کرنے کے لیے تمہاری کوٹھی میں آئے تھے۔ حکمت یار سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ میں اس کی دشمن نہیں بلکہ وہ میرا دشمن ہے، ایک ہی بات ہے۔ میں نے کہا، تم حکمت یار کے بارے میں بتاؤ۔ حکمت یار رشتے میں میرا چاچا ہے، اس نے بتایا۔ اس خاندانی دشمنی کی کہانی بہت ہی طویل ہے، کبھی فرصت اور موقع ملا تو تمہیں ضرور سناؤں گی۔ فی الحال تو تم مجھے رات گزارنے دو، میرے بازو میں بھی شدید تکلیف ہے۔ میں اس کی تکلیف کو سمجھ رہا تھا، اسے فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت تھی۔ میں نے زرگل سے کہا، تم میرے ساتھ آؤ۔ بات ختم کرتے ہی میں نے حال کے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے، وہ بھی میرے پیچھے آنے لگی۔ میرا ذہن بڑی ہی تیز رفتاری سے زرگل کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ زخمی تھی اور یہ رات اس کوٹھی میں گزارنا چاہتی تھی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ مجھ پر بھروسہ کر رہی تھی۔ اس کے بھروسے پر پورا اترنا ضروری تھا، تاہم اسے تہانی کے بارے میں بھی انکشاف کر کے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر اس نے اندر جا کر دلچسپ مناظر دیکھ لیے تھے تو پھر میرے لیے اور بھی مسئلہ تھا کہ وہ پھر میرے بارے میں اور اس کوٹھی کے بارے میں جانے کیا سوچ رہی ہوگی۔ 80% امکان اس بات کا تھا کہ وہ ابھی تک تہانے کے اندر کے حالات سے آگاہ نہیں ہوگی۔ اگر اس نے تہانے کے اندر خادم حسین اور قادر بخش اور مجھے دیکھ لیا ہوتا تو اس کوٹھی میں رات گزارنے کا فیصلہ ہرگز نہ کرتی۔ میں نے تصدیق کی خاطر اسے سوال کیا، تم نے اس کوٹھی میں تہانہ تو دریافت کر لیا، کیا تمہیں اس کے اندر جھانکنے کا موقع بھی ملا؟ اسے نفی میں گردن ہلائی اور بولی، جب اندر دیکھنا ممکن تھا تو میں نے کوشش نہیں کی۔ اس وقت میری پوری توجہ حملہ کی طرف لگی ہوئی تھی۔ میرے تمام حواس اور صرف حکمت یار کے بندوں کی طرف متوجہ تھے۔ جب مصیبت ٹل گئی اور جو لوگ یہاں تلاشی میں ناکامی کے بعد واپس چلے گئے تو مجھے سکون کی سانس لینا نصیب ہوئی۔ میرے حواس نارمل انداز میں فعال ہوئے تو مجھے روشن دان کا خیال آیا، اور اس وقت تک روشن دان کے اندر کوئی پردہ تان دیا گیا تھا۔ میں نے اندر جھانکنے کے لیے روشن دان کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ تم ادھر آ نکلے۔ میرے سینے سے اطمینان بخش سانس خارج ہوئی۔ اس کا مطلب کہ زرگل تہانے کے اندرونی حالات سے آگاہی حاصل نہیں کر سکی تھی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے حال نما کمرے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ جاتے ہوئے میں دروازے کو بھیڑ گیا تھا، تاہم اسے میں نے بولٹ نہیں کیا تھا۔ ہم کمرے کے اندر داخل ہوئے تو زرگل وہاں ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔